12 কোটি বলে 2 রান ওই স্কোর লেভেল ম্যাচটা আজি তৃতীয় সেমিফাইনাল চতুর্থ সেমিফাইনালিস্ট ভাবে জনা পড়ব এ ভিতরে ম্যাচ জিଣିব এথিসহিত মোহনগিরি দল জিপি 11 দল को 9 উইকেট ব্যবধান 8 উইকেট ব্যবধানে পরাস্ত করে চতুর্থ সেমিফাইনালিস্ট ভাবে সেমিফাইনাল को প্রবেশ করেছে আসন্তকালি অজু 11 বনাম মোহনগিরি দ্বিতীয় সেমিফাইনাল পিহু হ্যাপি 11 বনাম নিবাস 11 टूर्नामेंट खाली फाइनाल भी खेला जीव चेयर ग्लास व्यवस्था होइछे डांस मान उपभोग करमा ए पर्यंत 70 जन को मालपुआ डिस्ट्रीब्यूट हो सारे 70 जन 70 गुणन 100 7000 गुणन 7 49,000 टंकार मालपुआ ए पर्यंत दर्शक मानक देवार सरलानी आसंता काली फाइनाल दिन लास्ट डे